Hello students. আজি আমি ইৰেশনাল নাম্বাৰবিলাকক কেনেকৈ নাম্বাৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰি সেইটোৰ বিষয়ে আমি শিকিম আৰু পিছত তোমালোকৰ এক্সাৰসাইজ 1.22 মই ইয়াতে প্ৰবলেম কেইটা সলভ কৰি দিম আলোচনা কৰিম প্ৰথম কথা প্ৰবলেম সলভ কৰোঁতে কনসেপ্টটো যদি ক্লিয়াৰ নাথাকে তোমালোকে ভালকৈ বুজি নাপাবা so try to understand first and then go for the solving the problems okay so প্ৰথম নাম্বাৰ লাইনটো আমি চাওঁ অলৰেডি তোমালোকে নাম্বাৰ লাইন ইউজ কৰিছে ইন কেছ অফ ইন্টিজাৰ্স এণ্ড হোল নাম্বাৰছৰ ক্ষেত্ৰত আগতে পাইছে এইটো ঠিক আছে সো মই এটা নাম্বাৰ লাইন এটা লৈছোঁ ইয়াতে এটা মই কিছুমান পইণ্ট দিছোঁ এইটো সাপোজ দ্যাট ইজ 0 দ্যাট পইণ্ট 1 here it is 2 here it is 3 and ইয়াতে মাইনাছ ফেল ল'ম সো ইয়াতে মই নাম্বাৰিংখিনি পিছত কৰি দিম এইটো 0 আছিলে এইটো 1 এইটো 2 3 ইয়াতে -1 suppose that is the number line ইয়াতে প্ৰথম কথা চোৱা we have to find out or locate the square root to on the number line so first we know that square root 2 means actually 1.414 or something like that okay so what does it mean a square root to mane a number line or code thaibo 1.5 ot ke olop horu 1.4 ot ke olop down 1.5 যদি এটো হাফ হয় এটো 1 আৰু 2 ৰ মাজত যদি এটো 1.5 হয় এতকে কোন মান ইফালে মানে পয়েন্টত এটো ইমান মানত এটো এটা রাফ আইডিয়া ইমান খানত ইয়াৰ পৰা ওৰ পৰা ইয়ালৈকে এইখিনি পজিশনটো ওৰ স্কয়াৰ ৰুট টু কিন্তু হেতুকে আমি কেনেকৈ উলিয়াম হেতু চাইলম সো মেথড ইজ দ্যাট we have to draw another perpendicular on O on the number line with a unit distance taking with a unit distance that means it মই এটা perpendicular এটা draw কৰিছো আৰু এটুক মই এটা ইয়াতে লগাই দিছো সো এটা মই যদি এটো নাম্বাৰিং কৰো এটো কি কৰিলো এটো মই আকৌ বুজাই দিছো ওকে সো ফার্স্ট এটো মই O বুলি পয়েন্টটো লৈছো that is A and here it is B আকৌ কৈ দিছো সো O A আমি কি কৰিছো B A এটা perpendicular draw কৰিছো that is perpendicular and taking 1 as a unit distance 1 unit taking 1 unit আৰু 0 ৰ পৰা ওৰ পৰা A লৈকে আমাৰ এটো কি মান আছে 1 unit আছে so that is also 1 that is also 1 that means OA equal to AB okay so if I write like that here we have তোমালোকে অলপ ডেসক্রাইব কৰিবা এটো নাম্বাৰ লাইনৰ মই সিম্পলি লিখিছো ইয়াতে সোয়া we have OA equal to 1 unit okay that is 1 unit again BA is perpendicular on OA এটো এটা perpendicular draw কৰিছো and BA should be equal to again 1 unit that means OA equal to AB or BA same thing এটা সমান now from by Pythagoras theorem we know that by Pythagoras theorem আমি এটো মতে কি জানো যে hypotenuse square of hypotenuse equal to how much OB square equal to আমি এনেকে লিখিব পাৰো OA square plus AB square that means a2 square equal to a2 bahu that side square of that side plus that square of that side okay so a2 মানে কিমান পাইছিলো আমি জানো যে 1 square plus 1 square equal to how much 1 plus 1 actually that means 2 so we can write here OB equal to square root 2 আমি মানে a2 আমি square root 2 হিসাবে পাইছো OB2 since OB2 এটা square root 2 আমাৰ ডিসটেন্স পাই গলো যে OB এর ভ্যালুটো পাইছো square root 2 কিন্তু এই square root 2 আমাক লাগে নাম্বার লাইনত লাগে সো আমি কি কৰিম এই OB2 taking O as center and OB as radius আমি যদি এটুক radius হিসাবে লওঁ and draw a circle or arc এটুটা মানে কি করব এনেকে যদি এটা মই এটা সার্কেল আকো that arc or circle will intersect at the point C okay
এটো শীট তাৰমানে এটো ইন্টারসেক্ট কৰিব এটো যদি ৰেডিয়াস হিচাপে লওঁ that means এটো ৰেডিয়াস হ'ব OC also radius OC equal to OB equal to how much square root 2 so C will represent the value of square root 2 at on the number line okay so we can that way we can find out or locate square root on the number line that is the process so simply তোমালোকে এটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা is very simple দেখাত অলপ টানজেন লাগে just you have to remember the Pythagoras theorem আৰু diagram টো তোমালোকে চাই লোৱা এতিয়া আমি আকৌ next এখিনি ইৰেজ কৰি লম next আকৌ আমি root 3 টো আমি number line represent কৰিম again মই এটো draw কৰিছো so এবাৰ মই এটা number line draw কৰিছো ঠিক আছে number line টো এটা মই ইয়াতে নেগেটিভ তো নালাগে মোক তথাপিতো মই ইয়াতে কি কৰিছো এটা 0.1 এনেকে পয়েন্ট কেটা মেনশন কৰিছো ওকে so that is 0 1 2 3 here it is -1 in integers so ইয়াতে 3 to level লাগিলে আমি two methods ইউজ কৰিম মই দুটা মেথড ইয়াতে দেখাম ঠিক আছে দুটা মেথড দেখালো তোমালোকে এটা ফলো কৰিবা জাস্ট ফৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অৰ কনসেপ্ট বুজি পাইছা না হেতুৰ কাৰণে টু মেথডস মই দেখাব গৈছো দুটা একে কেৱল জাস্ট সিম্পলি অলপ ডিফাৰেন্স আছে সো ফার্স্ট আমি কি কৰিম স্কয়াৰ ৰুট 2 উলিয়াই লম স্কয়াৰ ৰুট 3 টো মানে কি মানে আছিল 1.732 something like that 1.7 itu হয় that means 1.7 means 1.5 ত কে টু বেছি 1.6 ত কে বেছি মানে 7 ত কে বেছি 8 ত কে কম প্ৰায় ইমান মানত হ'ব লাগে approximately ইমান মানত ইন্টারসেক্ট কৰিব লাগে আমাৰ 3 টো আৰু এইখিনিত কৰিছিলে আমাৰ স্কয়াৰ ৰুট 2 টো ৰুট 3 টো ইমান মানত কৰিব লাগে সো এতিয়া process is same আমি we have to draw a perpendicular on that line taking unit as one unit okay and join here to join কৰি দিলো again আগৰ দৰে মানে স্কয়াৰ ৰুট টো মই উলিয়াই লৈছো এটো মই এটা নেমিং টো কৰি লওঁ it is O here it is A এটো মই B বুলি লৈছিলো আৰু এটো R কেডাল পাইছিলো তেতিয়া ইমানত পাইছিল না R কে ইন্টারসেক্ট কৰিছিলে শীট কৰিছিলে here it is 1 here it is 1 and here it is square root 2 এটো তো square root আসলে এতিয়া we have to draw another perpendicular just taking color same color so we have to draw another perpendicular on OB OB এর উপৰত মই এতিয়া perpendicular এটা draw কৰিম unit distance taking unit distance okay so মই ইয়াতে perpendicular draw কৰিছো এটো রাইট অ্যাঙ্গেল হ'ব সরি এটো রাইট অ্যাঙ্গেল হ'ব কিন্তু তাৰ আগতে মই এটো জয়েন কৰি লৈছো that means এটো রাইট অ্যাঙ্গেল যেনেকৈ এটো রাইট অ্যাঙ্গেল আছিল এটো রাইট অ্যাঙ্গেল এটো বি সাপোজ নেমিং টো মই কৰি লৈছো B1 okay and it is O2 to আছে পয়েন্ট ওৰ পৰা গৈছে so এবাৰো এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল পালো OBB1 here it is 1 unit এটো স্কয়ার রুট 2 so এইটো ডায়াগ্রামৰ পৰা আমি যদি চাও here we have আমি কি পাম যে OB equal to square root 2 আগতে পাইছো OB that value and আৰু কি পাইছো যে B1B should be perpendicular on OB and it perpendicular হ'ব লাগিব and B1 should be 1 unit আগৰ এটুত পাইছো স্কয়ার root 2 unit ইমানখিনি unit আৰু ইয়াতে 1 unit okay from the right angle triangle OBB1 by Pythagoras theorem
Pythagoras theorem, we can write here, you see, OB1 square equal to OB square plus B1 square. That means square root 2. That is equal to square root 2 equal to square plus 1 square. That means 2 plus 1. Okay, so 3. OB square equal to 3. So OB equal to how much? Square root 3. Root 3. So that value is equal to this one. So if we now draw taking O as center and OB1 as radius, we can say, we can draw an arc or a circle. What will happen? This will intersect at almost here. Okay, if we draw a circle taking radius OB, it will intersect at point here, it is D. So that OB1 should be equal to OD equal to root 3. That means root 3 irrational number, root 3 to kuntu bujabo point, that point D point. D point will represent the root 3. So that is one solution. Okay, that is one diagram to represent root 3 on a number line. There is another possibilities here. I will erase all these things. Okay, again I will draw in a different way. This time you see that is the number line. Okay, and point is here, suppose 0 1 2 3 minus 1. Okay, so মই এটো কি কৰিছো, draw a perpendicular, that is the square root 2. আৰু এটো মই আগতে কি পাইছিলো, যেটা মই সার্কুল এটা কৰিছিলো, ইয়াতে C টো কৰিছিলে, that is A, that is B, that is O, that is square root 2. এটো আসলে আগৰ, ঠিক আছে, এখিনি লগে আমি পাইছিলো। সো root 3 উলাব লাগিলে কি কৰিম, এই যেটো এটো root 2 ইয়াতে মই again ইয়াতে এটা perpendicular draw কৰিম। এখিনি additional হ'ব, এখানে color টো মই different কৰি দিছো, that is the additional part. এটা কি কৰিছো, এটো suppose that is C না, that is C, ইয়াৰ পৰা মই ইয়াতে এটো জয়েন কৰি দিছো। এতিয়া সোয়া এটো পয়েন্ট টু সাপোজ মই ধৰি লৈছো, that is P, point is P, এটো P। এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব সোয়া, in this solution here we have, আমার এটুত কি পাইছো, OB equal to root 2, এটো তো root 2 পাইছো, or OC equal to same OC. So OC ত মই এটা perpendicular draw কৰিছো, PC perpendicular to OC and CP equal to 1 unit. Eto to 1 unit er korisu, eto 1 unit asile, they are same. Okay, now from the right angle triangle OPC, আমি এটা by using Pythagoras theorem we get OP square equal to how much, OC square plus CP square. So OC square means actually root 2 square and CP equal to 1 square. That means 2 plus 1. That means 3. OP square equal to 3. So OP equal to again root 3. So root 3. Here etu to asile, ite jodi moi taking
O, that point as center, and OP as radius. Then if we draw a circle or arc, it will intersect at that point. Okay, suppose the point is D again. Radius, it will intersect at D. তোমালোকে sentence খিনি ভালকে লিখি লবা D, so that OD equal to √3 equal to OP. Okay, etu radius hol because it is a circle. Etu arco yate lagi gol, moi akute exact howa nai dekhat, kintu it seems to be like that. So D to ki represent korise, √3 to represent korise. So you can draw that way also, or in our previous case as I show you in that way also. So same thing, the point is will be remain same. Jitu point ase hetu hobo, kintu ami janake ki represent nokoru diagram eke paba. So duota concept buji lua teta easy paba, jikono akibole subida hobo. Thik ase, eta ami ekhini erase kori lom. Eta ami exercise 1.2 tumalogor. The first question is that state whether the following statements are true or false. Justify your answer. Okay, ami answer khini justify koribo lage aru true or false to ami koribo lage. The first question to ki ase, every irrational number is a real number. What does it mean? Protito irrational number a real number hobo na? Yes, of course. Why it is? Because the collection of real numbers is made up of rational and irrational numbers. That means real number boli kole ami jodi sao 1 2 real numbers equal to actually rational number plus means actually as a whole actually, or irrational numbers. Irrational numbers etu plus to hetu mean kora nai, mane duta combination kori pele jitu ami ta mane irrational jiman bilak ase ba jiman bilak rational numbers ase, all of them are called the real numbers. That is why it is called one. Answer is 1. It is true. Etu true hobo, etu true. Thik ase, etia ahu ami second point to le. Every point on the number line is of the form square m, where m is square root m, where m is a natural number. Root m to natural number, m to jodi natural number hoyo, that is kintu not true. It is false, because you see -4 ba negative value bilakor etu to natural number, negative number eta. So it cannot be represented as like that way. Okay, it is not represented as like that way. So that is why it is false. And finally 3, every real number is an irrational number. Real number hole je irrational number hobo enuka na, real number hole rational number hobo pare. So that is also false, because for example eta reason jodi deu je 2 is a real number. 2 is not an irrational number. It is a rational number. So that is why it is false. Okay, itinota true and false statement oti easy, say hard no hoy. Next ahibo 2 number question to, are the square roots of all positive integers irrational? Are the square root of all positive integers are irrational? No. Etu kyo na hoy? If not, give an example of square root of numbers that is a rational number. For example 4 is a perfect square root. That means square root of 4 means actually 2. It is a rational number, not an irrational number. It is irrational hoboi nore. Thik ase, so 2 is a rational number.
So the answer is this one. তোমালোকে এইটো অলপ লিখি লও, মই জাস্ট কনসেপ্ট হিচাপে দিছো। এতিয়া আহোঁ আমি এইখিনি ইৰেজ কৰি লৈছোঁ। নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন এটা আছে আকৌ, যেনেকৈ আমি লোকেট কৰিছিলোঁ স্কুৱাৰ ৰুট 2 আৰু ৰুট 3, এনে ৰুট 5 কেন বি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইন দ্য নাম্বাৰ লাইন। এইটো কেনেকৈ নাম্বাৰ লাইনত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰি, আমি এটা টু ডিফাৰেণ্ট ৱে কৰিব পাৰোঁ, ইজেণ্ট ইট। মই এটা দেখাই দিছোঁ, চ' তোমালোকে আকৌ কৰি চাবা, দুটাই দেখাই দিম বাৰু। চ' ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ যে নাম্বাৰ লাইন এটা মই ড্ৰ কৰিছোঁ, ইজিটো প্ৰথম লৈছোঁ, ঠিক আছে। নাম্বাৰ লাইনটোত মই নাম্বাৰ কিছুমান দি লৈছোঁ, ডেট মিনছ 0 1 here it is 2 3 4 here it is -1, okay। চ' ইয়াতে এতিয়া মই প্ৰথম ড্ৰ কৰি লৈছোঁ। Since we are going to find out the square root 5, আমি কি কৰিম 0 পৰা এই পইণ্টত আমি এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিম, টেকিং 1 এজ এ ইউনিট ডিষ্টেঞ্চ। এইটো মই ইয়াতে ড্ৰ কৰিছোঁ। অলপ হয়তো দেখাত ডাঙৰ হ'ব পাৰে মেজাৰমেণ্টটো, কিন্তু আমি এইটো এনেকৈ ড্ৰ কৰিছোঁ, ঠিক আছে। চ' এতিয়া মই নেমিং কৰি লওঁ নমেনক্লেচাৰ, ডেট ইজ অ', again here it is A, here it is B, ঠিক আছে। এইটো ইয়াৰ পৰা OA equal to 2 units, 1 2, here it is 1 unit, here it is 2 unit, we have to find out the value of OB first. So এইটো এটা right angle triangle, we have drawn an perpendicular BA upon OA. So here we have, we keep OA equal to 2 units and BA should be perpendicular on OA and AB should be 1 unit. এটো কিন্তু 1 unit, এটো 2 unit পাইছো, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যদি এটোৰ বাই পাইথাগোৰাছ থিওৰেম আমি যদি লওঁ ফ্ৰম দ্য ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল OBA by using Pythagoras theorem, we get OB square equal to that hypotenuse square equal to how much? OA square plus AB square. OA square equal to 2 square, that 1 actually 2, here it is 1 square, that means 4 plus 1, that means 5. So OB equal to how much? Root 5. So OB equal to 5, that is the value. Now this time we have to taking taking O as center and OB as radius. We have to draw a circle or an arc which will intersect somewhere like that. Okay, এইটো এটা পয়েন্টত সাপোজ ইন্টারসেক্ট কৰিছে, আমি এটা সার্কুল এটা ড্ৰ কৰিছো, OB টো কি কৰিছো ৰেডিয়াস হিচাপে লৈ পেলাই, ৰেডিয়াস হিচাপে লৈ OB টো। Since OB equal to root 5, so এইটো যেটো পয়েন্টত ইন্টারসেক্ট কৰিব C, that means OC should be also a radius. Ito to radius of ito jodi circle hai, isn't it? Ito eta circle. If we draw a circle like that, that is also radius, that is also radius. OC equal to OB. So distance to moi akute olop hoyto ifal thakibo pare, that means root 5. So point C will represents root 5 on number line. A number line to কি কৰিছে C to represent কৰিছে root 5 to, ঠিক আছে। That is the diagram, that is one way to find out root 5. Another one is very simple, I just draw the diagram and try to show you how to find out root 5 in the second way. Let us draw the number line here.
okay etu tumalugok moi likhi nidu just মই দেখাই দিছো so here it is 0 1 2 3 so ইয়াতে মই কি কৰিছো ফাৰ্স্ট যেটো মই স্কয়াৰ ৰুট উলাই লৈছো ঠিক আছে এটো এনেকৈ উলাই লৈছিলো এটোৰ মিনিং টু কি আছিল এটো 1 ইউনিট এটো 1 ইউনিট that is marking should be 0 o here it is b okay এই b টুত মই কি কৰিছিলো এটা পারপেন্ডিকুলার কৰিছিলো that becomes √2 এতিয়া মই o b ৰ ওপৰত আৰু এটা ড্ৰ কৰিছিলো যেতে মই স্কয়ার √3 উলাইছিলো এটো যেতিয়া উলাইছিলো it becomes √3 okay এটো √3 এতিয়া মই আকৌ এটা যদি √4 উলিয়াব লাগিব এবাৰ এটোৰ ওপৰত এটা মই আকৌ পারপেন্ডিকুলার ড্ৰ কৰিম এটোৰ ওপৰত so that means এটো পারপেন্ডিকুলার ড্ৰ কৰিছো and here it is এটো কিমান পাম আমি √4 পাম কাৰণ √3 আৰু এটো 1 √2 আৰু 1 ঠিকনে এটো b1 এটো b2 পালো b1 b2 okay আকৌ এতিয়া মই √5 টো পাম এতিয়া o b2 ৰ ওপৰত again I have to draw a perpendicular unit distance okay that is 1 unit হ'ব লাগিব আৰু এটো b3 হ'ব এটো b3 again draw the hypotenuse here like that okay so a যেটো হ'ব ob that becomes a √5 since √4 and square root 4 and here it is 1 এই দুটা মই Pythagoras theorem মতে এটো পাম তো মই শর্ট কে লিখি দিছো diagram should be like that আৰু এটুক যেতিয়া মই এটো সার্কেল এটো যেতিয়া এটো o b3 যেতিয়া মই ৰেডিয়াস হিচাপে সার্কেল এটা আঁকিম এটো গৈ পেলে ইয়াতে sorry not seems like that এটো সোয়া এই ৰেডিয়াসটো ইয়াতকে ডাঙৰ হৈ গৈছে ডাঙৰ হৈছে না so এটো ৰেডিয়াস মতে মই যেতিয়া ড্ৰ কৰিম এটো অলপ ডাঙৰকে পামে এটো হয়তো হোৱা নাই এটো অলপ ইফাল হ'ব লাগিছিল কিন্তু 2 to ক্রস কৰি আহিব somewhere like that okay এটো এই আৰ্কটো এটো ইন্টারসেক্ট কৰিব that is suppose p will represent that is op will represent √5 so here you see here we have from the diagram o b2 equal to √4 isn't it eto to √4 I mean √2 √3 √4 উলিয়াইছিলো √4 again b3 b2 perpendicular on o b2 and how much b3 b2 equal to 1 unit here it is √4 unit and here it is 1 unit in case of b3 by Pythagoras theorem we can by theorem we have ob3 square equal to ob2 square plus b3 b2 square that means √4 square plus 1 square that means 4 plus 1 so ob equal to how much 4 plus 1 means 5 √5 ob square equal to √5 5 ob equal to √5 that is the value of b3 not b ob3 so taking ob3 as radius and o as center we can draw a circle which will intersect at the point p so that op equal to √5 that is why p will represent the √5 here okay that is the value of op
in this way we can find out the value or so where root 5 will represent in on the number line. So তোমালোকে যদি কিবা যদি কনফিউজন আছে বা বুজি পোৱা নাই something আর রয়ে গৈছে তোমালোকে কমেন্টত লিখি দিব পাৰিবা গুগল ক্লাছৰ ঠিক আছে মই নেক্সট ক্লাছত এইবিলাক এড্ৰেছ কৰি যাম তোমালোকৰ যিবিলাকৰ ফিডবেক দিবা তোমালোকে থ্যাংক ইউ